लास्ट संडे जी आमची ग्रामसभा जालेली तेजे बद्दल हांवें स्पेशल आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपयला, कित्याक आमच्या गांवचें नांव पिड्यार करपाक एक्स सरपंच आमचो माराट एक्स सरपंच माराट मिडियाक आनी लोकांक मिस इन्फॉर्मेशन दिता. आमी ग्रामसभेन डेव्हलपमेंटा खातीर उलयता. हांव आमच्या MLAक थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमच्या पंचायतीचेर आनी गांवच्या लोकांचेर तेणें विश्वास दवरला म्हणून. मेन इशू आसलो आमचो हो माराट म्हणटा तो तेणें प्रपोजल घातलेली तो ग्रामसभा. रेजोल्यूशन जावन प्रपोजल जावन आसा रेजोल्यूशन टू बी पास बाय ग्राम सभा टू बॅन इलिगल गॅमलिंग एक्टिविटीज इन द ज्युरिसडिक्शन ऑफ सांताक्रूज विलेज पंचायत. तेणें घातला कितें द ग्राम सभा शूड रिजॉल्व फॉर अ कंप्लीट बॅन ऑन ऑल ऑफ द इलिगल गॅमलिंग एक्टिविटीज कंडक्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस अँड इन द विसिनिटी ऑफ कमर्शियल अँड रेजिडेन्शियल complexes. The resolution should be submitted to the police inspector of Old Goa police station and SP North Goa for necessary action. तो म्हणटा कितें आमकां रेजोल्यूशन घे म्हणटा आनी एका धाड म्हणटा पुलिशेक धाड म्हणटा. आतां इलिगल गॅमलिंग एक्टिविटीज एका आमी पंचायतीन हें ना न्हू ऑथरायज न्हू ते हॅव ते स्पेशल तेंचे हें आहा न्हू ऑथॉरिटी आहा न्हू पुलीस डिपार्टमेंटा. सो डायरेक्ट वचून तेंकां कर. सो ते तरी पूण तो इन्सिस्ट करूंक लागलो तुमी रेजोल्यूशन घेया इलिगल बॅन करता म्हणून. सो आमी कितें सांगलें तेका द पंचायत डिसायडीड टू आमी ह्या तेज्या प्रपोजला बद्दल तेका सांगलें आमी हो प्रपोजल लोकां मदें मांडटा आनी तांकां जाय जाल्यार आमी वोटींग घेता म्हणून तेजें जाय वो नाका पयलीं whether it should be considered or not. The voting was about whether the applicant's proposal should be considered or not, and not for passing the resolution or in favor of illegal gambling as reported by you. So the Gram Sabha members rejected the consideration of the proposal and said that the applicant should follow proper procedure and approach appropriate authorities for relief. But when he approached the media, then media सांगलें कितें different घालून आनी कितें न्यूज फॉरवर्ड केलो बीन आसा. So that was actually it was not the thing he twisted. Okay, but the media had to confirm with the people. They only one side तेणी आयकलां, दुसरी सायडीन आयकोन आसतना मिडियाचेर आमचें नांव पिड्यार केलां आमच्या गांवचें. हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता मिडियाक की हो जो मनीस आहा जेणे प्रपोजल घातला तेजें प्रपोजल घातला तेजी मातशी तुमी स्टोरी हांव डीप केल्या स्टोरी तेजी. हो 2017 सरपंच जाल्लो, 2018 हेजो मडको चलतालो, पार्टनरशिपान हो मडको चलयतालो, म्हाज्या वॉर्डान ऑफीस घाल्लेलें. ओके, आनी म्हाका दुर्भाग्य दिसता की विजय सरदेसाय आमचो ऑनरेबल MLA फकत पेपरार पळोवन तेणें आमचें नांव एसेंब्लीन काडलें. हांव ताका सदांच मानतालो विजय सरदेसाय की बाबा म्हणटा आपूण स्टडी करून येता मॅटर सगलो. अरे स्टडी करून पेपरार जालें आमचो रेजोल्यूशन बूक आहा मरे, रेजोल्यूशन बुका कडेन आमचे कडेन विचार न्हू रेजोल्यूशन कितें घेतलां, आमचें रेजोल्यूशन कितें घेतलां. असलो इशू तूं काडटा, तूं व्हडलो ऑपोजिशन बरो लिडर मरे तुका मानताले आमी. जस्ट हेराल्डान कितें घातलां, हेराल्डाक आमी बरयलां मांडे आमची एपोलॉजी क्लॅरिफिकेशन येतलें थिंगा तें आमी ताका काडून दितले विजय सरदेसाय की आमी क्लॅरिफाय करता तें एसेंब्लीन काड. आनी आमचे दुसरे ग्रामसभा मेंबर आहा ते ऑल्सो डुईंग दे वॉन्ट दॅट थिंग टू बी एक्सपांड फ्रॉम द एसेंब्ली. This is not acceptable. This is fooling the people of Santa Cruz. हो मनीस जो मोडको बीट घेतालो आनी ऑफिसान चलयतालो तो आमकां सांगता की इलिगल गॅमलिंग. आमी क्रायम ब्रांचाक बरयतले आनी हेजें नांव घालून बरयतले की हो सोर्स म्हणून. हो मारियानो दी आराउजो इज अ सोर्स दॅट प्लीज ask question him where everywhere illegal is going on in Santa Cruz and close all the illegal activities. I have clearly told him in the Gram Sabha, बाबा आमी तुजे ते प्रस्ताव घातला तेका आमी सपोर्ट करता, तुजो प्रस्ताव सारको आसा पूण तूं रॉंग प्लेसीर येवन घालता हो प्रस्ताव. तुजो प्रस्ताव आसूंक जाय आसलो पुलीस डिपार्टमेंटाक. म्हाका एकूच जागो खंयच्या पंचायत राज एक्टान आमकां हो प्रोसिजर आहा, क्रिमिनल प्रोसिजर आहा आमकां स्टॉप करपाक आमकां आहा पंचायत राज एक्टान. मातशें कोण उलयता तेन्ना एसेंब्लीन आपोवंक नाका आसलें की आमकां ते पावर्स दिल्या बंद करपाक काय चालू करपाकू. इतलेंच म्हणूंक सोदता हांव. बेश्टेंच पेपरार येयलें आनी
आनी कोणें घातला तो मिडिया आहा तेजो तो बावजी तो कोण काडलेलो तेजो तो येयलोलो आमच्याच गांवचो तेज्या बारा बसलेलो हांवें ताका येतालें तूं रिकॉर्डिंग करतना मागीर बायट दिल्या ताणें एक पासून मडक्याचो इशू आख्खे ग्रामसभान तुमकां जाय आख्खे ग्रामसभाचें रिकॉर्डिंग आहा आमकडे मडक्याचें एक वर्ड येयला जाल्यार म्हाका हांव आयजूच रिजायन जाता मडक्याचें एक वर्ड ग्रामसभान डिस्कस जाला जाल्यार इलिगल गॅमलींग मानता आमी मागीर बायट दिवपाची मडक्याची कित्याक आनी कोत्ता आनी प्रेसार घालता मडको हे गेला म्हणून आमी दीस इज एन इन्सल्ट टू द पीपल ऑफ सेंटाक्रूज रुडॉल्फान हांव MLA देव बरें करूं म्हणटा देखून हालीं तेणें काडलो हो टॉपीक आनी आमी स्पिकराक द ग्रामसभा पीपल वील गो एंड मीट द स्पीकर एंड वील टेल दॅट दीस इज अ मिस्चिफ पेड बाय दीस माराड ही इज अ जोकर ही थिंक्स वी आर ऑल्सो जोकर इन द सीट वी आर नॉट जोकर if he tells us to take resolution of no one should murder anyone we will take criminal resolution which is not in our hand that his motive was to defame us तांकां कांयच मेवना न्हू आमी कामां केल्या हांकां आतां कांयच मेवना हांव तुका लास्ट टायमूय सांगता ग्राम सभांनी चलतालें करप्शन आनी हें करप्शनाचें आतां करप्शन सगळें चल्लें गार्बेज सगळें चल्लें कित्याक सगळें सोटाव जाला आतां कितें मडक्या तेंचे मडको तेन्ना चलयतना इलिगल नासलो इलिगल गॅमलींग जेन्ना तो बीट घेतालो तेन्ना नासलो विचार कोणा कडेन सेल्फ टॅक्स बँकिल्ल्यो पंचायत्यो काडून काडून हाताले तेन्ना इलिगल नासलें कांय आतांच इलिगल जाता सगळें आनी आतांच सगळें दिश्टी पडटा सो हांव सांगूंक सोदतां हें जें कितें केलां हें कारस्थान जें केलां हें तेणें रेक्टिफाय करचें लोकांच्या फुड्यान हें कितें कशें चलता लोकांनी हात वयर काडलो बायलांनी हात वयर काडलो अरे हात वयर काडला कित्याक हात वयर कित्याक काडला आमी बाबा ताका सांगलां आमी तुजें जें रेजोल्युशन आहा वी वील सेंड इट टू द प्रॉपर ऑर यू गो टू द प्रॉपर चॅनल एंड देन गेट इट सॉर्टेड आउट आमी ताका सांगूंक ना आमी इलिगल गॅमलींग केलां म्हणून तेणें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलां आनी हें आमी क्लॅरिफिकेशन आमच्या सगळ्या न्यूज पेपरांक धाडला आमी देव बरें करूं The voting which was held was 7:1. 94. 94. So 94 people. It was not equal. The way it is being portrayed that some people have raised their hands and some people have not. No. The voting was 7:94. So 94 people told him that we do not want to accept this topic. I am a elected representative. I am also part of the Santa Cruz Gram Sabha. I have an opinion. I will raise my hand. But my people have also raised their hands. I am their representative. I will also raise my hand. Whatever my people want, I want. The MRF came over there. I was there to support my people. They didn't want to have the MRF over there. I went to support them. Did he put that in the media? Why did he not put that in the media? He was the one who brought the MRF and situated it at Alto and to destroy the people over there, destroy the peace over there. ना पूण सरपंच इश्यू आहा जेन्ना तो प्रस्ताव समज घालो तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसलो तो पास करपाक फॉगेट अबाउट तुमी म्हणटा तुमच्या हातीन ना हें ना तें ना पूण तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसलो पास करपाक फाल्यां पळय कितेंय आसतलें आनी कितें येतलें जें हितून आमच्या पंचायतीच्या एक्टा प्रमाणे ना पळय तें मागीर ते ग्रामसभान घालतले एज पर सेक्शन 6 ऑफ द पंचायत राज एक्ट इट डज नॉट फॉल इट इज अ पब्लीक इशू नो डावट एंड आय टोल्ड हिम तो इशू बाबा तो लोकांक आमच्या यंगस्टरांक आनी त्रास जाता पूण तो प्रोसिजरान वता फाल्यां म्हणटले आमकां यू टेक रेजोल्युशन वीच इज नॉट इन आर स्कोप ना ह्या फुडें जेन्ना समज तुमकां हो प्रस्ताव येयत जे तुमच्या हितून पडना पंचायत राज एक्टान पडना ते तुमी घेतले वो घेवचे ना मागीर फुडें घेवचें ना सेक्शन 6 जे बसना ते आमी घेवचें ना आनी ताका सांगलां आमी धर तो तूं आमकां दिता सगळें हुंय गॅमलींग चलता दी आमकां वी वील रायट टू द पुलीस डिपार्टमेंट वी हॅव टोल्ड हिम दॅट बट ही डोंट वॉन्ट सोल्युशन नाका ताका गोंदोळ करूंक जाय सोल्युशन कोणाक जाय न्हू तूं हाडून दितलो आय एम रेडी नाव ऑल्सो गिव मी द लिस्ट वेर इलिगल एक्टिविटीज आर गोईंग ऑन वी वील रायट फ्रॉम द पंचायत टू द क्रायम ब्रांच टू द CM we will write we don't want illegal activities in but he knows the source so we will write to the crime branch to tap him as a source and get it rectified we want clear illegal activities in Santa Cruz दुसरें You are supporting for the illegal gambling.
Did you ask the panchayat or did you ask any of the Gram Sabha members for their bite after the Gram Sabha was over for what they voted and what they didn't vote? कोणी बाईट घेऊन Yeah, anyone can say that I am supporting murder or I am supporting something. Yeah, this is all allegations which are put. Did he go to? Is this gone to the court? Who is the one to decide whether what he's saying is true or not? Allegation I can say I can tell lies to the media. ते पळय तो आमचेर एलिगेशनां कित्याक घालता कित्याक तेजो जो मोटीव आसलो तो मोटीव ताका सामको क्लियर जावंक ना देखून तेणे आमचेर एलिगेशन घाल्ली की अरे जे आख्खे CM उलयता मोडको बंद करता आनी आमची पंचायत इलिगल एक्टिविटीज म्हणून चलयतले दीस हॅव देर इज एनी सेन्स इन दीस there is any sense, like I am asking you a general question. Whole CM is talking about मोडको बंद करतलो, गॅमलिंग बंद करतलो आणि आमची पंचायत वयर काडून आतां लिगल करतली. अरे आमकडे स्कोप आहा तो लिगल करपाक. They have misguided, they have ruined the name of our village. ना तुमी जेन्ना सेक्शन 6 उलयता सेक्शन 6 उलयता तेन्ना तुमची ते पयले कितें प्रपोजल येता ते तुमी पंचायत बॉडीक मानतात सो त्या टायमार तुमी तो भायर उडोवंक ना ना उडोवंक ना गेल्लो न्हू ना कित्याक घ्यालो तो जेन्ना public interest आहा तितून public interest आहा so it has to be discussed no and we told what was it is all written on this whatever you discussed no it is an original Gram Sabha so you all everyone wants can take and go and find out what is And the full discussed Gram here. Sabha is there on 365 this. Media rail are you there. all have to It was see that, actually no? the सगळे media's क्लियर job. आहा हेजेर कोण एकल्या ग्राम सभाच्या मनशान एकलो one of the Gram Sabha member got up and he said that don't put us in this kind of thing because if this is taken up then all the illegal activities we have to come and take this in future. So the person who took the media bite should have taken a bite from the one of the Gram Sabha person also to know what is real. You have taken their bite and gone. They have said how they want because they are opposition. They want to defame us. What and their motive is completed. Okay. Ramesh, you have been a social activist for such a long time. Yes. So what are the legal activities and illegal activities in Sakapur? चलता मरे गॅमलिंग चलता मागीर माराट सांगता न्हू गॅमलिंग चलता मोड हांव न्हू हांव सोशल एक्टिविस्ट पयलो सोशल एक्टिविस्ट आतां तूं डेप्युटी जाव हांवलोय आलो हां तूं यू आर इन पॉलिटिक्स सोशल लायफ फॉर सच अ लॉंग टायम येस सो यू मस्ट बी नोईंग समबडी Yes. सो कितें चलता कितें चलना तें सांग चलता न्हू रे मोडको चलता सगल्याक चलता मोडको न्हू मारा रेडांनी बंद करात हांगा पुलिशेक it is not hidden no every nook and corner in Goa Madka is going on every nook and corner cards are going on who is not why the police are not acting why you feel that ताका आतांच इंट्रस्ट जालो मारायला आतां हांव कितें सांगू तो मोटीव कितें आहा तो आतां मोड हांव हां पयलो तूं सोशल एक्टिविस्ट आसलो सारकें. पंचायतीन तुमी झगडटा हय. तेन्ना तो सरपंच जालो सारकें. हो पंचायत हय. सो यू नो अबाउट हय. आनी आतां कितें हय. सो वॉट वूड बी द रिजन आतां आमी बरें काम करता न्हू डेव्हलपमेंट करता न्हू गांव सुदरता न्हू मातसो पूण तांकां नाका गांव सुदरपाक अरे तुमी हांव तुका सांगता तूं केन्नाय लोकां कडेन विचार कालापूरच्या बाबा पयलें कालापुरा कितें आसलें आनी आतां कितें जालां सुदरप येयलां कालापुरान तांकां तें नाका आनी तो अजुनूय मडको चलयता तें हांव आतां चलयना हांवें न्यूज काडला चलयना म्हणून तुमी बंद केला आमी करूंक ना रे केलो लॉस जालें म्हणून आयकलां लॉस जालो तेणेनूच बंद केलो हय आयकलां हांवें तेची मागीर हिस्ट्री काडली सगळी कोण पार्टनर आसले आनी खूंय चलयताले खंयच्या घरान चलयताले आनी कितली बीट येताली सगळें खबर काडली तेजी हांवें मागीर कितें पार्टनरशिपान मातसो प्रॉब्लम जालो आनी बंद जालो पूण तुमी एक्सेप्ट करता की हिंगा गॅमलिंग चालू आहा 100% फूल गोंयान चलता गॅमलिंग हांव खूंय विजय सरदेसाच्या फातोर्डा चलना गॅमलिंगू थिंगा चलना गॅमलिंगू थिंगाय तेणें सांगपाचें तेजे म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घे आनी सगळें बंद कर ते कित्याक सांगना आमकांच लागले हाटीक तुमी गॅमलिंग आख्या गोंयान चलता मरे वॉट इज वे टू हायड एंड CM इज एक्सेप्टींग नाव ही वॉन्ट टू क्लोज इट वी आर सपोर्टींग हिम आमी हॅपी गॅमलिंग बंद जाय जाल्यार लोकांचो घरदार सांबाळटले मरे वॉट इज सेम एक्सेप्टेड CMन सांगला न्हू मोडको बंद करपाचें आहा म्हणून कितें करपाचें हांव करतलो करतलो म्हणून सांगला न्हू आमी अजुनूय चलता चलता आसता न्हू चलता आसता म्हाका खबर ना आय डोंट प्ले मडका ओके